chapter, we little realize that this chapter could be a hallmark, O Lord, for the doctrine of the Word of God, because this chapter contains the fulfillment of the words of the Lord. It was fulfilled during the time of Jehu. A words of the Lord of God, words of God that were spoken how many years back during the time of Elijah and Elisha. And it happened during the time of Jehu. It is a judgment prophecy for the life of Ahab in all his posterity, down to his faith members. And oh Lord, it is a very, we can say, a terrible thing that happened in history past. But this event that was written by the pen of the writer here is very necessary for all generations of men to verify the truthfulness of the word of the Lord, that when God speaks anything about anything that he planned to do, it will surely and certainly happen. It might be suppressed by men or nature, but it certainly will happen, every whit of it. And we are now looking at this chapter. I hope that these people had read this historical event, and right now we are ready to discuss every bit of which we read, and help us therefore to get the best out of this message. Thank you for your word. Help me as I preach, as well as help people to sit down and listen carefully and get the best from these scriptures. In Christ we pray. Amen. Amen. Agtagaw tayo. Naimbag nga sa patay amin. We are given a lot of time this morning to discuss ito yung historical event. Iti sasaw ni Apo kakapsat kat na isang sangayan launay iti ngay entirety na. Kaputa na ito yung chapter kat haan ngay nga dagiti characters iti ito yung chapter kakapsat kat haan nga dagito dagiti sikat nga characters, haan nga dagito dagiti makungkuna ngay nga faithful nga characters. Iti character na dito yung chapter kat ni Jehu, isuna ti maysang haan lang nga maysa. Maybe, yes, he is the most brutal ruler, who ruled in Israel. And he is not a godly king. Actually, after dito yung chapter kat nagbiag ni Jehu as a ruthless ruler, he put a lot of damage in the, itibiyag dagiti tataw ni Apo. Ngam iti kabuuan, iti dito yung chapter. Makunak na dito yung chapter kat hallmark, kakapsat iti doctrine, iti word ni Apo. Because dito yung chapter, at ipagpagan na iti title tayo, I would like you to open the our outline here and show you at least the outline or the summary of this chapter. We can say, I can say by this chapter that would summarize at least the content of chapter 9 as I put it here, the fulfillment of God's word. So dito yung chapter, iti historical record, iti Israel kakapsat kat hallmark ko na tayo, kapuna tayo ito, iti may isang chapter, iti Biblia, nga nang nang i-prove, nga amin nga sa ni Apo Diyos kat matungpal. Dito yung chapter. Hallmark ko na tayo, kapuna ta, literal nga natungpal sa sa ni Apo. Iti 37 verses, iti may isang chapter, iti First King. 37 verses lang dito ngam dito nga story, kat dito iti fulfillment, iti sa ni Apo nga naikasaba, nga naibaga na iti propeta, manunga years iti napalabas. Isungat tong hayan tayo man, dito yung makukuna nga fulfillment, iti word ni Apo. So, dito nga chapter kat talaka nga maawatan. Nalaka maawatan in the sense nga, amin ngayon bagan iti Diyos kat mangyari. Mapasamak. Dito iti maysang makungkuna tayo nga golden foundation iti word ni Apo. Unlike dagiti prophecy ni Nostradamus, so dagiti nadumapay nga mga ibagbaga nga isuda kat prophetess da. Ngano adat ibagada kat
awan ti matungpal. Unless kakabsat nga plinano da, inorchestrate da, nga mapasamak 10 years from now. Ngam iti Diyos tayo, nga nangisalang ka na tayo, dahil iti Diyos tayo nga nang plano, iti amin nga mapasamak turamo tinaga. At isuna lang iti persona, iti universe, nga noan at inbagan na kat matungpal nga matungpal. Iso nga discoveran tayo man, dahil ito'y makungkuna nga fulfillment of God's word. That iti, of course, subject nga mang delimit, iti na ito yung study, kaput ta chapter 9 lang ito kitan, kat na inkargato iti question, how was it fulfilled? So kas ano nga natungpal, kakapsat iti ngay word ni Apo, nga in prophesy na how many years back kat napasamak during the time of Jeho. At iti na ito yung story, makiktot kayo manan. Tatalo lang manan, ti puntos nga naikarga dito eh. So nga mamatiak nga ti author ti Bible kat ti Baptist. Ta kanayon nga 3 pointers. Okay, so the fulfillment of the Word of God. Dahil ito'y subject kakapsat nga panakatungpal, wino panakaaramid, iti Word ni Apo. Kat ito'y iti ngay mangboost, iti pamati, iti sino man nga mangtalak, iti sasaw ti Diyos. Ano iti Word ni Apo kat awan ti tungpal na, wino awan iti fulfillment na, kat awan iti makungkula ngay nga ascendancy na, iti amin nga surat nga mabasa iti tao. Whether it might be the writings of philosophers or historians, that awan iti makungkunangan na idumaan na. Ngam iti word ni Apo kakapsat, that na idumduma in the sense nga matungpal, ti amin ngayon bagana. At tatangag sapa, ang tayo man kitaan iti ebidensya, nga iti word ni Apo Diyos kat matungpal no in bagana rita. So let's go. Daytoy verse 1 or verse number, what verse is the one? 11 sa daytoy? Chapter 10, verse number what? 10. Verse 10, I think. Daytoy. Okay, so daytoy man kakapsat iti na ikargaan iti summary na. You read it, kuna na. Now know, sorry, baliktad. Know now, kuna nagayam. Know now that there shall fall Know now that there shall fall unto the earth nothing. Know now that there shall fall unto the earth nothing of the word of the Lord, which the Lord spake concerning the house of Ahab, for the Lord hath done that which he spake by servant Elijah. No ilukanon teretikat kuna nakasta. Kayat ko nga maamuan niyo, kuna ni Jeho, kadagijay ngay tattaot Israelita, nga awan ti uray maysa, nga insawang ti Diyos nga matinag kano iti earth, iti ground. No di kat sakpay da nga matinag, mafulfill pa na kito na. Una na. So di jay iti ayan ti central subject na dito chapter 10. Na iti word ni Apo Diyos kat matungpal. No in pagana na ita, kat mapasamak, nga mapasamak. So under dito nga chapter, uray-rayan tayo man iti napasamakan na dito during the time of Jeho. You know, as I want to expand, ito yung nga makukulang search tayo iti biyag ni Ahab. Amuyo ba kakabsat nga, dahil iti biyag ni Ahab nga nagbiyag iso na 1874 to 1853 before Christ. So at awanan ti mabirukan tayo nga ebidensya na dito eh. Itata, ngam salamat. Kaputa, dadag ito yung may makukulang scientist nga archaeologist. Kadag ito nga naging discover, kadag iti kung nga historical event nga napasamak even during the time of Ahab. That kakapsat ko, adu tinakalida, may ebidensya nga ni King Ahab nga na ito'y, iti chapter 10, iti 1 Kings, that nagbiag nga talaga. So here are the records. Bumaba ka. Ano mabasa yung? Ahab 874 to 853 before Christ. Una na rin yung research da, inherited a kingdom that had been stabilized by his father Omri. So, makita yung ito yung Omri, nag-anak, kat ni Ahab na anak na, kat naisurat ito rin yung record. He continued the building projects that his father had begun and actively sought to expand the reach of the kingdom of Israel. So that in Surat Historians, na bumaba ka manin,
In 853 BC, wala naging historians, the Assyrian king Shalmaneser III fought against a coalition of Western kings near at Karkar in modern day Syria. So, tatlo ito Syria nga ito, iti makigugubat Israel na tangal daw, am I right? That ni Shalmaneser, isuda, dagiti leaders during the time of antiquity, during the time of King Ahab in the Bible. Unana, he left a description of the battle on a stele that was discovered in 1861. So, kinali na ito in 1861. In Kirk, near Tigris River in Turkey. In the inscription on the Kirk monolith, he names Ahab the Israelite. Look at that. Shalmaneser, he spoke of King Ahab the Israelite as the one who fought him in the battle in Karkar. At kuna nakasta, and he claims that he had one of the strongest forces with 2,000 chariots and 10,000 soldiers. Despite Shalmaneser's boast, the battle may have been more of failure than a victory. Pakainabak ni King Ahab kano da ito'y. Kuna na. Or at least a draw. As he returned to Syria, immediately after the battle, had no further contact with the coalition. So sigurado na abak na ito, itaapay ngayon kuna na. And didn't return to Israel for under 4 years. So baka inabak ni kwa ito ni Ahab. Kata ito di still na kuna na ikargaan da. Data. So amoy idug mga panahon kat awan dagiti ngay awan pa kami ti papapili di. Although na discover di papyrus reed iti Israel ngam dagiti writers ket handa unay nga nagpanunot nagaramit ti papel. So dagiti makunkuna nga historical events ket in pada ngay isurat da iti landok o wenno still ket daytoy dijay nakalian na di 1861 nga insurat ni Shalmaneser na kuna nga kinalaban ko ti maysa nga napigsa nga king Israel ket ninagana na ni Ahab. So look at the word of God. You know, antayo lang nga ma-prove the word of God iti writings iti Bible no diket ma-prove tayo pa iti artifacts nga makalkali dagiti scientists nga makuna tayo nga geologists. So let's read again, bumaba tayo. Daytoy manan a ivory house. Daytoy man ti maysa nga nakalida. In 1 Kings 22:39, we read of a specific building that Ahab was infamous for. Yakuna na dyan, 1 Kings 22:39. Now the rest of the acts of Ahab in all that he did, and the ivory house that he built, in all the cities that he built, they are not written in the book of the Chronicles of the Kings of Israel. Scholars have speculated that one of the enchantments which Ahab made to the capital of Samaria was to adorn the palace walls and furniture with ivory decorations such that it became known as the Ivory House. When Kathleen Kenyon's team excavated Samaria in 1932, nasapa pa 1932, they unearthed a large collection of carved ivory dating to the Iron Age. So ito di kinalida. Basta. So kakasta iti decorations dagiti palaces during the time ivory dagitada. Dagiti dagay ngay para iti dagiti elephant, and they make it such a good ivory nga maka-aramid dati kakasta nga design. And it is a wonder even today how in the time of antiquity they could produce such magnificent art like that. Ikargada ti palace. And during those wars, of course, kat na rubrubba dagiti buildings when they are defeated. Iso nga dagito kat paikali na. And so, you know what? Dati wind, am I right? Kamang cover iti bawat strata of history. Kat isumutan kalkalian dagiti scientist tayo nga archaeologist. Kat day taman, iti makungkunang kinapudno. Kada ito King Ahab kat nagbiag in 832 before Christ. Kat ito naging artifacts nga nakalkali na. And so, agyaman tayo. Because nagito nga record kat research ko nagito da, kapo iti ito kami nga subject tayo nga
the fulfillment of God's word. How in the word can we this morning also verify na ito yung word ni Apo at napasamak during that time. Dagito yung artifacts kakabsat nga nakalkali. Dagito yung mo nga living testimonies at the word ni Apo at napasamak. Okay, so tatag sapa. Antayo kita man di lesson. Anya nga ta, iti lesson ganito yung maala, anya nga ta ti history nga record no kasano, iti word ni Apo at ma-fulfill. Kasano nga ta nga ma-enjoy tayo. Kasano nga maawatan tayo nga ta. Iti makungkuna nga pa nakatungpal dagiti deklarasyon iti word ni Apo. Anya dagiti detalye, iti fulfillment nga napaspasamak idin nga mabalin tayo nga matakwatan tatanga panawon tayo. Tapos ti kasta kakabsat kat umununag pa'y kumati pa nagtalak tayo iti word ni Apo. Talo, kakabsat nga answer. Under the question nga tayo binasa tatay kuna tayo, how was it fulfilled? Okay, number 1. Dahil iti first nga kuha tayo. Outline tayo. First of all, fulfilled without resistance. Okay? So, verses 1, 4. Basahan tayo man, di Bible tayo. Una na ito eh. And Ahab had 70 sons in Samaria, and Jehu wrote letters and sent to Samaria and to the rulers of Israel, to the elders, and to them that brought up Ahab's children, saying, Now, as soon as this letter cometh to you, seeing your master's sons are with you, and there are with your chariots and horses, fenced city also in armor. So, nakuha na ito eh. They are well prepared for battle. Look even out the best and meetest of your master's sons, and set him on his father's throne, and fight for your master's house. And they were exceedingly afraid, kunang record, and said, Behold, 2 kings stood not before him. How then shall we stand? So, dahito itikwan, and then last verse 5, and he that was over the house, and he that was over the city, the elders also and the bringers up of the children sent to Jehu, saying, We are thy servants, and we will do all that thou shalt bid us. We will not make any king. Do thou that which is good in thine eyes. So, naawatan nyo ba yung story? So, dahito iti story nga napasamak. Ijay last kinabot tayo chapter number 9, dinutukan ni Apo Diyos ni Jehu nga mag-execute iti judgment iti biyag ni Ahab. Am I right? Ini-inmay ni Jehu nga nagbaling nga king iti Israel nga kuna. Kat ginubat na pa dagi duwa nga king. The king ni Judah ken the king iti Israel. But iti last ka chapter pinatay na Isuda. Am I right? Pinatay na lagi duwang king. And then, nag-reign isuna nga kas king. Iti in mind isuna iti city ti Samaria, actually, no apay nga tanga kuna tayo. No basa iti Bible at kunam, apay nga tanga Samaria iti capital ti Israel. An aya nga Jerusalem dapat. Apay nga itatang nga Samaria. Di history nagapok ni Omray. Ni Omray nga tatang ni Ahab. Iti nagturay ni Omray in alis na di capital ijay Samaria. So nga during this, ito yung record ni King Jehu, Samaria iti capital iti Israel. You see, so nag-inalis, kasalamat ng ti Manila, nohan yung amupay, Cebu, iti capital city tayo. Haan nga Manila nga dati. Cebu, idikwan, inalis na mo nito'y Manila. So nagdaitan, tinagbal nga final nga capital ti Pilipinas. But iti mat history ti Israel, dagiti nagtorturay iti, kas kuman ni Omray, inalis na iti Samaria, iti maukunang nga capital. So nga during the time ni Jehu, that Samaria, iti maukunang nga capital. So iti in mind ni Jehu, dito yung city, kakabsat. That iti first nga point tayo ito, numapang ka dyan, iti point tayo, tas ano nga na-fulfill the word ni Apo, number 1, fulfilled without resistance. Iti first na pasamak. Kita nyo, obserbaran nyo kanina ito na pasamak nito normally, kaslajay sa school dito tayo sa ni Atalaya, kung nato niya. But he rose up, pinatay na nagijay anak, iti kings, unprepared na gitada. So nga kaaduan nga history, iti mo ko na ngayong succession, iti kings, iti mga panahon, as na ni Julius Caesar, am I right? But iti kastada, patayon da, nga nakatalikod.
Ni Julius Caesar kat ijay Congress tinagpatayin day. Sinaksak na ijay makukunang senators. Ngam daytoy nga makukunang story sa bali. Pinag-prepare pa ni Jehu Isuda. Una ni Jehu kanyada. Na kayo gayam nga akin tarakon kanig 70 sons ni Ahab. Kat billion nyo. Dita sitting ayan nyo. No sino kanyada iti katatauran nga anak ni Ahab. Tapos ikargayo Isuda ti trono. Alaan nyo dagiti amin ng soldado. Kat gumatendak. Kat kuna nakasta ipagtanggulyo iti king kapiniliyo. Kayat nga sa undi jay. Dahil lang kakabsat iti kubat nga pinagsaganan pa di kalaban na. Pinagsaganan na Isuda, isagana yo. No anya dagi aram niyo dita. Adu ti chariot yo. Nagadu ti soldado yo, isagano Isuda. Pinagsaganan na. Ngam kakabsat anya tinapasamak. Iti binasa da di surat kakabsat ni Jehu. Kat kunanda kasta. Kasanungay nga kalabanan tayo dahito nga Jehu. Kat di dua nga king ti Israel. Pinatay na Isuda, nga nalalaka. Adi na tayo, at nalaklakan na nga abakon na tayo. Isungay nga impis kiti nga, ag-ala na tiking nga patakdaran da, at handa nga linmawan. Isuda ito tayo kargaan tayo nga, the fulfillment of God's word is without resistance. And so, binasa natin nga chapter, because my question in chapter number 9, that the question ko was, while I was studying that chapter, and while I was preaching that chapter, my question was, apay nga nga pinatay na pa lang ni King Ahazaya? Wala yung panunod ko. Because ni King Ahazaya nga King iti Juda, nagpasya lang isuna ijay sa Maria. Nga batiin na lang di King of Israel. Hi brother, kasi lang. Because agyaman tayo ta nag-reconcile na because during the time ni Rehoboam ni Jeroboam, nagkalaban na kita de, agugubat na kita. Nam mo tan, mapan nga papanti panawanan, in may panahon nga King ti Israel tan King ti Juda ket nagkapyada. Isu nga King Ahazaya nga daytoy. Pinmabang apa na lang saludoon mo King ti Israel. Eksakto mo gamay ni makungkuna nga Jehu. Ket pinatay na dagiti duwa king. Isu nga ti question ko jay kung kunak nga apay nga ta nga masapol nga mapatay ti King iti Juda. Apay nga hangak King ti Israel lang iti patayon na nga king, but daytoy mo basol ni King Ahab daytoy. Haan nga basol iti King of Judah kung kunak. Idi umay ito dito chapter 10, iti gayam rason no apay nga masapol nga patayon na, tapos ti kastakat i-prepare na, iti putong, kadagi puspuso, dagiti leaders iti Tero Israel. Tapos no umay ni Jehu nga mang-execute the judgment, haandan nga lumaban kanya na. So napanunod ko kakabsat nga, may isa nga bilag iti fulfillment ni Apo Diyos ket the word of God will be fulfilled without a resistance. Isu nga tatangag tapa ket imagine ang pagpaysuti dati mo kung nga pamati. I ride a jeep today. While I was riding a jeep, may masak na udi dagi pamilya ko. Kung kunak na, Lord, manungat at Kristiyano nga kadwa dito jeep. Kunay punod ko. Ada lagi naka-skirt kadua nga walasan ket parang Kristiyano na gito. Ikon, binbabadag ko dyan ni Pastor nga Gano. Ay, member na gamit dyan. Kung dital-talo kami lang, iti nagadong napunong jeep. You know? O, kat, iti imagine, dahil ito nga kinabasit tayo nga namati. Kung di kinaadun ti han nga namati. Anya ti feeling ito tangag tapa. Aba, right? Anya ti feeling ito tangag tapa. You see, so, kaya tayo nga adu kumat isalakan ni Apo Diyos. Ngam dahil ito yung klasin iti makungkuna nga tarigagay tayo kat masapong ikararagan tayo. Tada ito yung tarigagay tayo kat adda iti makungkuna nga puso ti Diyos nga mangisalakan. You know, so nga no adda ti makikita tayo nga kapsat tayo, maragragsakan tayo. Because milyon-milyon nga talaga ti apan timpirno. Iti panungpalan. You know, kat dahil during the time ni Jehu nga dahil ito kakapsat, kat ma-fulfill iti word ni Apo, dagiti nga imaginations ko kat kastoy. Ni Ahab nga ito kakapsat, kat nagado iti dekada nga pinagsaganan ti Diyos ni Ahab. Iti nga may isa nga panpanunuto iti ito nga manipod chapter number 3. Chapter 3 gana chapter 10.
Kat makikita kayo di atidog nga mercy ti Diyos. Anya ka ti mercy ti Lucano. Di asin na. Atidog launay because during the time ni Jezebel nga bakit na, dahil Jezebel nga inasawa na unbeliever dahil but dahil nga Jezebel di dyan nag-aramit ti degree nga patayon da amin tinterong nga propeta iti Israel. Can you imagine that? Isu na lang nga na ikamkamang ti Israel at isu na pa iti mga order nga patayin da ti prophets ti Israel. Ngam nagilumong ni Apo Diyos iti 400 nga propeta plus ni Elijah. You see? Kat ilumong na dagito eh. Kat haan lang nga pinatay na ti propeta no di kat pinagbali na pa nga pagano dagiti Israel nga kinamamuti Diyos. Isu nga imbis nga basit iti unbeliever iti time ni Jezebel in maduado iti Baal worshiper during that time. Ngam, during that time nga, aramidon ni Jezebel, itinayto nga mga kunang evil deeds against God. Nga, perpirmaan mo't nila kayo na. Laki ni Marcos na takinibakot na, meron. Perpirmaan mo't nila kayo na mo't, di jay ibagabagan ni bakit na. Ano nga chismis na, baka tiktanak ni President. Kat, haan nga patpatay ni Apo ni Jezebel during that time. Haan na nga ikan titigra nga doon akol. Istudyo ko nga dahil ito history ni Jezebel kini Ahab kat maysa nga explanation ti kinaatidog itaas ti Diyos. Nga hana nga dosan nga dagdagos ti tao nagpaspasol na. Ngam iti time nga arami dagiti ti pasok kat handa agreement. Inbagan ni Apo Diyos ti sao nga maukom danto dagitoy. But iti King James Version kuna na kini Ahab, I will kill your children, every one of them that visit against the wall. Kuna na. Kahit nga sa uwan, patayok amin nga anak mo nga lalaki. Ito yan, chapter 10. Anya nga iti story na rito. Unan ni Jeho, no mabutong kayo nga mag-rebel di kanyak, at adda kayo ti side ko, alaan nyo man nga ron ti ulo, dagitoy nga 17 nga anak ni Ahab, na ikargayo ti basket, na isabat yung kanyak di Jezreel. Anya di word nga Jezreel nga di jay. Dahil ito di Jezreel nga nang agawan ni Ahab iti grapevine. Ni sino na ito yun? Ni, yun na ganun? Nebot, am I right? Pangatang makalipat ako. Kat kunan na, hindi kami napan ni Ahab ijay, ado ti grape, kat kunan na kasta ijay ti soldado na, agburas ka man ti grape, kunan na. So, di soldado naman, pinuno naman, di basket iti, grape. Idi intern na kini Ahab, ni, nalang tumot ka ti grape ito, kuna na. Iso nga, inagaw na piman di jay nga, grapevine ni Naboth. Pinatay na pa ito na. Itatangay, unan nga kasta ni Jeho, ikargayo man di ulo ti anak ni Juan Ahab, iti basket, kuna na. Isong grapes iti nga basket in regalo na kini Ahab, di ulon mo ti anak natin may ti basket nga ikargada. At ijay na nga puuran di ulo ti anak ni Ahab, ijay Israel nga dijay. So kasi ti na ibaga, ngam laksik kakapsat iti prophecy nga kuna ni Apo Diyos na dosana ni King Ahab nohan nga agbabawi. In tultuloy latan ni Ahab kini Israel ti kina rebelde na kini Apo. Ngam niya Apo Diyos katahana nga inimkimat isuna during those time. Handa nga pinatpatay isuna during that time. Isu nga kunatayo nga iti grace and mercy ni Apo Diyos kat atidog launay. Because haanda nga naranasan dito ti manungan dekada iti binmakot kinlin makay na lang saan to naranasan. Kat kunatayo iti daytoy how was it fulfilled? Kunatayo na fulfilled data without any resistance. Iso nga uray, pas pangarigan pas parigan tatangag sapa. 10% lang iti mamati kini Apo. Mano nga tao tayon, ito lubungan, statistically speaking, mga 8-9 billion. Awan akin mo kanya yun, mano tinumber tayo. No, 9 billion tayo kas pangarigan. Mano nga iti 10% na dingay. 90 billion. Kahit nasa 8.2 billion. Iti mapanjimpirno. Datayo kat 800 million lang. 900 million.
iti mapanji langit. Kat dagitoy 8.2 billion kat resistaron da iti impyerno. Sandal at nga maresist, mapandal at impyerno. Because the word of God will be fulfilled without any resistance. Mapasamak na iti fulfillment iti apo, uray madin 8.2 billion na tao uray madina. Mapasamak na ito'y. Isungay nga amoyo, no kunada nga iti demokrasi kano, iti mangabak at nagijay majority sa bali iti kultura kan patakaran ti Diyos. Ta isuna nga minority, isuna nga may mesana, iti lintag na iti matungpal. Amen? Ang lintag ti mo nga majority. So dahito iti first nga makita tayo nga kas ano nga ma-fulfill ti word ni Apo. Awan iti sino man nga panakabalin nga makahabak iti rita nga decision ti Diyos. No in decide na rita, awan iti makasangga matungpal. So dijay iti umuna nga makita tayo. But number two, anla nga iti fulfillment ti word ni Apo kat without resistance. Number 2 pa. Fulfilled every whit. Matungpal iti amin. No 10 commandments kuma, hanga 90 matungpal. Hanga 99.9 matungpal. No dikat ang amin nga word ni Apo matungpal. Basaan tayo ko di 6 to 7. Let's read. Una na to. Then he wrote a letter the second time to them, saying, If ye be mine, and if ye will hearken unto my voice, take ye the heads of the men your master's sons, and come to me to Jezreel by tomorrow about this time. Now the king's sons being 70 persons, with the great men of the city, that brought him up, and it came to pass, when the letter came to them, that they took the king's sons, and slew the 70 persons, and put their heads in baskets, and sent them to Jezreel. So every whit, ang amin nga in prophecy ti Diyos matungpal. No kuma 1,000 in prophesy na nga matungpal, haan nga 999. Every whit kat matungpal. Iso nga in mind nga Apostol Kristo, anya ti kunana kat awan kano ti uray maysa nga mafulfill kat mapasamak na amin. Kunana. J. Matthew. Kat iso na ito'y. So, untayo ka dibasahan 8 to 9. 8 to 9. And there came a messenger and told them, saying, They have brought the heads of the king's sons, and he said, Lay them in 2 heaps at the entering in of the gate until the morning. And it came to pass in the morning that he went out and stood and said to all the people, Ye are righteous in killing these 70 children. But me, I conspired against my master and killed him. But who slew all of these? So dito di picture, naalak, kakasid na ngayon. Dito di mother, kanti di asawa na piman nga mang arakot di anak na nga ubing, nga masapol nga alanda, taputulan di ulot ubing. Because dito di may isang anak ni Ihab. Nung makita mo dito, kat pati sika, kat hangko mga mangyari, mayroon? Nung apay nga nga mangyari, tikas ta. Gapu ka kapsat ta. Apay nga mangyari, tikas ta. Gapu ta ni King Ahab, kapsat kat. Nagbasol kini Apo Diyos. Alright, so King Ahab sinned against the Lord. So, dahito iti resulta ng mutunan, dahito yung akwan. Dahito yung kakapsat nga, iti picture nga diya. When you look at that, it was a terrible sight that happened. And anya ti kwan, anya kuma iti what should happen here? You see, ang kuma nga mangyari na gito ita. No awan ti maukuna nga disobedient. You see, so idihan pa nga napasamak na ito'y natangkan pa iti puso ni Ihab. Una na kat awan ti mapalin ko. Kani bakit ko gamin kat hanot na sumurot kanyak. Una na. What will I do? Idi awan pa lang ito nga dusa, kakapsat kain may kanyada. Kat amudan nga naibaga. Dahil ito yung kakapsat nga mapasama kanyada. Ngam, apay nga tanga handa nga nagbabawi. So nga no makikita, ito nga picture nga ikat kastoy kakapsat ikasasati tao. No, apan nga impyerno,
malagip ng tungay, di dya ada kadad na tilubong. Malagip ng to, kadad na Trinidad. Kaawis-awisan to isuda, katandang umay. Malagip ng tungay, ikanta-kantaan to isuda, kat sige lang, next time, kuno nanda. Lumapanda mo dyan, impyerno, kat malagip ng to dito. Iso nga, kititak dito, kat pirmi nga nakakaskas ang launay nga, even that boy, nabalitaan nyo, DJ baby, di Amerika nga, drug addict samot ni mama na, but in batin na di 4 years old, kan 1 year old anak na. But nakita na lang di 4 years old nga, na natay dyan tiyo danom, baka naglangoy kat natay. Yung bagkita di 1 year old ko tangasin murti danom. Agar-karkarada mo kasta, nagkarkarada, pinikon, nakikita di kalsada, sinurturot na kalsada. Hindi mo tan ag-relax di driver, di 10-wheeler kat, ay nga dati baby dyan, ti kanal. So, in sardong na truck, nakasta katapan na kinita kat, 2 days guy nga nagkarkarada, ubing, 2 days. Nakagkagat tila mo, tutudo pa ikan po, anyang katat nang nanganan na ti 2 days. Isong idea pag-ala na si baby kat, pinakanat, tawag na ako si police na pandi na-restart ni Jay mama na. Kasi siguro drug addict ni Jay, so nga kasi nga kaya na nga. But when you look at this one, you look at the mother and the father nga, anda nga kaya nga maprotektaran niya anak ta. What do you think about that? Iti papanpanod ko kakapsat kat, apay nga tanga mangyari kastoy. Nga ti akin pasol kat ni Lulu. Lulon na ito ubing. Ngam iti word ni Apo gamin kat masapol nga matungpal amin. Masapol kami ng matungpal amin. Awa no 99 kumakat hanggang mabalin nga matungpal, ti 99 lang. Ang agkipos nilubong na hanggang matungpal, iti 100%. Isong every week, isong ti minsay na tatangag sa kanya tayo, sabay kumatadenggan tayo ti word ni Apo. Because amin nga word ni Apo at matungpal, iti timpo nga matungpalan na. Ngam ti problema, kiniihab, an nga positive. Kung tayo nga namati, niya promise niya tayo, no umay ti panungpalan kat makipagbiag ti ni Apo Diyos from eternity to eternity. Pati kalsada ay dikat gold, diamond, pearl, kun agnanayon. No mabisin tayo pa, adadi di may sanga kayo nga 12 tibungan na nga, may sanga puon, 12 tibungan na. Nakakita kasi, adati grapes na, ang kupegay ting amo, ano local nga pirmi di fruit ito, baka di fruit silang ito, tangka amo, anya, nagigay na. But it will be a very, very fantastic place to live. I want the air ijay. I want the sun ijay. Because God will shine to the universe where God created. But I want to ti, mawako na nga patay. I want to ti panagpuraw ti buok. I want to ti agree nga buok, kamere. Kagito estudyante, hanggang ito nga madadanagan ti exam yun bigat. I want to ti in-exama ni Jaya, am I right? That is, we call it the glory of God revealed, will be revealed to us in the future. But kasjay iti kwan. So, no positive ka pa ng tayo, kasjay. Ngam no negative mat, worse mat. To the extent nga pati di jay, ubing nga di jay kat, he must die because of the rebellion that his grandfather had done. It is a terrible thing, but it is, una tayo, hanlang iti word ni Apo kat matungpal without resistance. But the word of God will fulfill every whit, everything. No, every whit, kunakot everything mapasamak. Okay, so DJ ti makiduwa. So makitalo. So di last Sunday, nag-subrak ti 10 minutes nga preaching ko. Tatakot eksakto lang siguro. Okay, Roman numeral number 3. Fulfilled to the most extreme effect. DJ ti number 3. Iti number 3 kakabsat nga ikat, iti word ni Apo, haan lang nga mapasamak ti amin every week, 1 to 10, kat 1 to 10 ti mapasamak, haan lang nga without resistance, nga ori ni Satanas, kat hayan nga haan nga kayang labanan. Number 3 pa, fulfilled to the most extreme effect. Tayo kadikitan na ito eh. Permi nga talaga ito, extreme effect na ito eh. Under that, affected all his household. Let's read. So Jehu slew all that remained at the house of Ahab in Israel. Sino nga dagijay? His great men, his kinsfolk. Oray pa di klan nagayam. Ang lang nga di pamilya na lang. Kinsfolk. Oray di last nga
10 cousins na siguro. So, pinatay na. Not only that, his priest, or pa naging priest na nakikuha kanya na iti, nakikumplot kanya na iti, niya na ito. Ang sinusuportar kanya na. So, pinatay na lang until he left him none remaining bloodline. Ito. So, the extreme is to his bloodline. Not only that, oray na kanya, mga kunang ngayong closest kanya na, nga nagiti priest na nagita. Untoy ituloy nga pasahan. And he arose and departed and came to Samaria. And as he was at the shearing house in that way, Jehu met with the brethren, at nagingay, nang sabat kanya na nga, nagapunti, ada yung lugar, na masang country. O nasabat ni dalan, hindi mapandi sa Samaria. Kat po ni King Kanyada, who are ye? Sino kayo? And he answered, we are the brethren of Ahaziah. Andang amo nga, during the time that patpatayin na nagiging kasingsing ni Ahaziah, kat they were bold to tell it. We are the, I am one of the brethren of Ahaziah. Kunan nga kasta leader da, iti nga kwan. But kunan na, and they answered, we are the brethren of Ahaziah, and we go down to salute the children of the king and the children of the queen. And he said, take them alive. And they took them alive and slew them at the pit of the shearing house, even 240 men, neither left any of them. So, anya da ito'y, Lucas Lacto matatagsa pa, ada rin kakapsat ng napan di Amerika. But nag-aramid ni Apo Diyos, iti paraan ng agawid, naging kakapsat di Amerika, tapos numatay damot. Kaput-putong, kamera? Kaput-putong nga, dagito yung kakabagyan na, at hadapi mo dyan sa country, but they must be killed because it is the word of God. At eksakto nga ginagawidan, dahan-hantay mo nga iti, natay ko man ni Jesus sa may haan, eksakto, during the time that the judgment was being done, that they met Jehu along the way, and they were killed in that one. Oh, it's it's a terrible experience. So, affected all his bloodline, kung natin yung langanan, all his bloodline. But in verse 17, bumaba ka nga di 17 last, kuna na, and when he came to Samaria, he slew all that remained unto Ahab in Samaria, till he destroyed him, according to the saying of the Lord, which he spake to Elijah. So, DJ bloodline na DJ, bumaba tayo manan. It affected also his faith members. Pura na DJ kapamatyan na. Antayo ka nakitan. And Jehu gathered all the people together and said unto them, Ahab served Baal a little, but Jehu shall serve him much. Ngum dahito yung taktik, dahito lang tapno, amuna sinunod kay Baal worshippers. Anya nga, di pasol ni Baal, ay ni Ahab, nagkaroon isunod ti idol nga ni Baal. At naganutin na convert, at according to ito, now therefore call unto me all the prophets of Baal, and all his servants, nagidagdaydayaw kanya na, and all his priests, let none be wanting. For I have a great sacrifice to do to Baal. Teknik na lang nga mapatay na isuda. But kung na whosoever shall be wanting, he shall not live. But Jehu did it subtlety, to the intent that he might destroy the worshippers of Baal. So, dagito yung naging worshippers ni Baal. Nagaduda. Nagaduda kita na. At kunan nga kasar ito story nga nabasa, manipod ka no dyan, the end, iti temple, in kana di pong tuot na puno. So, dagito yung Baal worshippers, they are by hundreds of thousands. Manapan nga nag-worship, ijay. So, anya nga itinapasamak, dadamin ijay, kunan na, uy, umunod kayo man, kunan naging officers, kita nyo, baka dito ti Kristiyano nga na, haan nga kwan, pakada nito Kristiyano nga ada di unag, ibagayo nga rumwarda. Hindi panupanuto ni Jehu kasta, nungay nungay ado ti Kristiyano dito nga kakabagyan da nga, andamot nga mamati kini Baal nga gabot na kabagyan katarata. So nga no, basaan to dito kunan ni Jehu, anayang nga dati uniform ba gito'y? Sa requirement naman nga uniform tayo. Buwan na
Sige, iwari yung amin nga lupot nga uniform na kita, pagbadbun yung amin na kita, titingas na ni Jay ho. Iso nga no, puraw ko pinagpuraw da amin dagi jay worshipers. So dagi jay han nga worshiper nga mairaman, plain clothes da. Iso nga di pinagpuraw na amin, lakad nga ma-determine dagi jay han nga worshiper ni Baal. Iso nga numapan, yung unag adati han nga formal, rumar ka, o na parwaran da amin. Iso nga di jay kat naarami ti manong nga oras, di jay. Hindi nga adda amin yung temple. Awanan ba, ti worshiper ni Baal, ada kami amin ito, present kami. Inlock dan di gate. Sana pinaunag na gijay manong nga 1,000 nga soldado. So nga pinatay na ito da amin dito. Sumababa ka. Daytan. Kaka nga ibarbarsak ka. They annihilated every worshiper of Baal. Dagi priest da, dagi padi, 10 members ni Ahab. So pinapatay na. Apay nga ta? Kada ito gamin ngay nga basol ti kadaklan nga basol ti Israel ti Diyos. Kada ito ngay Baal worship at ito di ngay at dagor ti Diyos mo. Agbiro ka pa ti Diyos nga makita. At tatangag sapay niya amoy bagamit ti kahit nga sawan ti idolatry tata. Ita idolatry tatangag sapa kat amin nga banag nga isukat mo kiniapo Diyos kat idol di jay. Baal di jay. Trabaho man dayta, kwarta man dayta, relasyon man dayta. Anya pa'y. No insukat mo di jay, iti Diyos. Baal di jay. At di may isang rason nga makitak ti Bible no apay nga ipapatay ni Apo Diyos iti anak ng idolatry. At kuna na gawin because God is a jealous God. You know, He's a jealous God. He doesn't want any God nga han nga tunay nga God nga agrain iti biyag iti anak na. Iso nga dahito tinapasamak. At anya di point tayo dito, number 3, kuna tayo kat, fulfilled to the most extreme effect. Anya nga iti extreme effect ti judgment to all his bloodline. And number last, to all his faith members. So, anya ti history, kakabsat iti, anya dahito doctrine iti 2 Kings chapter number 10. Duwa dahito number 1. Dahito 2 Kings chapter number 10, kat di word ni Apo. Number 2, di Baal nga di Diyosan. No sino nga talaga ti Diyos, kini Apo Diyos, iso ko masurutan ti anak ni Apo. At makita tayo ti chapter 10 nga, natay amin nagi Baal worshippers. Iso nga ti lesson nga last nga ibaga kanya yung Kristiyano kat sapay kumata patayin tayo amin nagi ngay Baal nga worship ti biyag tayo. Anyaman nga klasen nga iti worship nga rami rin tayo itihan nga Diyos. Nga isukat tayo data, iti pa nag-worship to kiniapo. We need to annihilate them all. Ada nagijay mature, ada mo nagijay baby nga, we need to kill them all. Because dati yung namati, na isalakan tayo garuden, iti amoy Kristiyano, iti dapat nga aramin iti tatangabiyag tayo ag-serve kiniapo Diyos. No adda ko mat aramin iti Kristiyano, ag-worship tayo kiniapo Diyos. No adda ko mat activity tayo Kristiyano, kat activity nga mga padayo iti Diyos. Iso nga dagita activity tayo kuma outside the church nga dagita nga hanga mawawatan nga aanmot nga makapadayo iti Diyos. We need to kill them. Apay nga kami dagita kami iti bangsinga. Iti tayo panagtayo kiniapong gusto. Iso no makita na ito nagado ti atheist nga manggurugurang kiniapo gabuti na ito Apay nga pati baby Apo Diyos kat patayim no tulay ka nga Diyos ka. Kat apay nga patayim kat baby di jay kat ni tatang nakatagtang sangit ti man. Handa nga amo nga di jay kat adda iti eternal lesson na kanya tayo tatang agsapa. Nga ti eternal lesson na kanya tayo tatang agsapa kat pure di baby nga idols tayo patayin tayo. Kasi nung nagbalin nga mature ditang idol mo, awanan, tumangkan ditang idol tayo. Gusto nga, no apay nga pinapatpatay ni Apo Diyos, di baby, di mga panahon. Because ada ti picture na iti New Testament nga biyag. At ibang pagkakatagsapan. Nga nag-jay baby nga pinapatay na ti Old Testament. At nagita nga lesson nga, nag-jay baby nga idolatry tayo. We need to kill them. Anto nga bibibiyan kumadagijay nga weaknesses tayo. Antay nga bibibiyan dagijay nga panbanag nga mangiadayo kada tayo kiniapo. Nga kuna tayo nga Lord, baka itchapuin na dito nga banda. Ngam taktakawan naman ti tayo mo kiniapo Diyos.
Taktakawan naman ka, ti panagtayo mo gusto kanya na. At bibibiyam di jay. Iti lesson tagsapa. Kill them all. Alright? Dagita nga makungkunan nga idols tayo. Antayo nga gibat pati. Palagi po ti idol ti Chinese. Meret. Chinese ba di jay? Takot-takot di chan ti God kat arat papatit nga baby mat nga. Anya nga idol di ngayam? Buddha. Meret. Ni Buddha kano ti pinakaamada kat nagadudagi bibibi nga anak na tanong matay ni Buddha kat sumarunod mo ti agbalin nga Buddha. Ngam kunan ti Bible kat we need to annihilate all our baby idols. Anyaman na kita da. No baby idol ko na, di ngay. Kasto ti baby idol, tamamatan nyo. Tapos no maala ito ti mensahe na rin ti panagpatay ni Apo ti baby di. Iti idol tayo kat no adda ngay ti may nga activity. When no adda ti may nga trabaho ngay nga na-introduce ka. Ngom deta nga trabaho kat hanmot nga pakapadayo kini Apo. No nagrugi deta nga activity, baby di jay. At habang baby pa dagita nga mang singsingakan ka, you need to let it go. But because no na-mature data, nagbalin nga part iti time mo, mas parang 2 hours, takawan na di jay, na-establish di jay, adi minus 2 hours. In may manon, di ba parang na activity mo nun, binibibi mo nun, na-establish mo 2 hours. Awanan umay di panawon nga, Domingo laangan iti time mo para kiniapo Diyos. Tanukan, takawan naman ti malam mo, ti Domingo, agsapa ka na lang. Takawan naman ti Sunday school mo, worship ka na lang. Takawan naman di jay, 10 o'clock mo, 11 ka na lang humay ito eh. Hingga na, damdama ka, awanan ti time mo kiniapo Diyos. Di pagrugyan na kita kat baby. Basit nga activity nga ma-introducing ka, embrace mo. Umay di mo sa embrace mo ng tanak na hingga na mamature ka tagbalin nga party biyak mo. Iso nga na kita, nagadut 80s nga agreeability Diyos ka po, iti na ito chapter 10 nga na ito eh. Why that God will kill babies? Kunanda. Handang amo na itong unbelievers nga nangyayari na ito Old Testament. Tapno agbalin nga moral lesson ti New Testament believers sa tanga agsapa. Kung ingano may namo sa Kristo, isu ti priest tayo ti bawat na mati. Alright, that the killing of these children are meant by God to be used in the New Testament. That the New Testament believers must not baby any kind of introduction of anything that is worldly. That will steal our time in worship for our God. Katay tayo tungo ti awag na rin tayo Old Testament kat Baal worship. Adda ba ti Baal worship ti tagsapa? Adda. No ti may sa Kristiyano kat nagaduti di Diyosan nga in may kanya na. Nga embrace na rin nga di Diyosan. Nga bumatit ti time na kiniapo. Gamin Christian growth kat umadado time mo ti apo. Di jay ti Christian growth. Nguno papatit, idolatry ti awag tayo di jay. So naawatan nyo ba ti idolatry? Amen? So dayta, ti word ni apo mo fulfill. Isong tatag sapa, agkararag tayo. Kati, ang tayo kararag, dahil ito nga question ti pagrugian tayo. Adda ba nagijay idolatry tayo nga umay nga mabalin nga mang iadayo tayo karatayo kiniapo ikumitar tayo kiniapo Diyosan tapno tigas tangay kat we will let Jehu slay them before our eyes. Shall we pray? Agkararag tayo kapsat.